पहचान है रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, যার মতো এই দুনিয়াতে কোনো গ্রাম নাই, এমন একটি গ্রাম আছে ওই মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার ভালোবাসা মদিনার জন্য শুধু শুধু নয়, আমার নবীজি রওজাটা ওই মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া रासूलल्लाह, ये शहरे मुस्तफा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। ये शहरे मुस्तफा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो के आका करीम का, क्यों ना करीम हो के आका करीम का, मस्कन जो बन गया है मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। या रसूलल्लाह या রাসূলুল্লাহ, তারপরে যদি মরণ আসে কোনো চিন্তা নাই, মরণ কি এই জীবনেরই কোনো পরোয়া নাই, মরণ কি এই দুনিয়াদারির কোনো পরোয়া নাই। আমার নবী যদি একবার এসে আমাকে বলে, মোদের নবী যদি স্বপ্নে এসে আমাকে বলে, তোর জীবন মরণ তো ওই মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ।